अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमने पूरा इम्यून सिस्टम पढ़ा, उसमें लाइन ऑफ डिफेंस पढ़े, उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म थे जिसको हमने पढ़ा। आज हम इसके डिसऑर्डर या डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर है जो इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड है। इसमें सबसे कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एलर्जी है। दूसरे हेडिंग के अंदर हम ऑटो इम्यून डिजीज है कुछ, और तीसरा ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये तीनों टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो हम सारे डिसऑर्डर को कवर करेंगे। आज वाले में हम एलर्जी, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं और मोस्ट कॉमन कंडीशन है, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि मुझे एलर्जी है, मुझे हाइपर सेंसिटिविटी है। तो आज हम एलर्जी के बारे में जानते हैं कि एलर्जी असल में बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के साथ होता क्या है। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको ये बता दूं तो ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का गलत रिएक्शन है किसी भी एलर्जन के खिलाफ। एग्जाजरेटेड रिस्पांस है जो कि नहीं होना चाहिए, और ये बहुत एग्जाजरेट करके बढ़ा चढ़ा के रिस्पांस शो करता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखो। एन एबनॉर्मल रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू ऑर्डिनरी हार्मलेस सब्सटेंस। ये एबनॉर्मल रिस्पांस है बॉडी का किसके खिलाफ? ऑर्डिनरी हार्मलेस सब्सटेंस। यानी ये जो ऑर्डिनरी सब्सटेंस है ये हमारे लिए बुरा नहीं होता, सारे इंडिविजुअल में इसके खिलाफ रिस्पांस नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ इंडिविजुअल में इसके खिलाफ बॉडी रिस्पांस शो करता है और एग्जाजरेटेड रिस्पांस शो करता है। इसी को एलर्जी कहते हैं। अब ये एलर्जी किसके खिलाफ होता है? ये ऑर्डिनरी सब्सटेंस जो एलर्जी काज करते हैं इसको हम एलर्जेंस कहते हैं। एलर्जन क्या है? द सब्सटेंसेस दैट काजेस एलर्जी। वो सब्सटेंस जो एलर्जी काज करे उसको एलर्जन कहे। अच्छा, फिर कॉमन एलर्जन जो है वो कौन कौन से है? कॉमन एलर्जन एक पोलन है, यानी आम जो पाया जाता है एलर्जन, उसमें पोलन जो कि दरख्तों का पार्ट है, पोलन वो खास किस्म के मौसम में वो रिलीज करता है। छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक दाने होते हैं जो कि हम जब इनहेल करते हैं तो उस पोलन के खिलाफ कुछ बॉडीज में रिएक्शन शो होता है। तो कॉमन एक पोलन है, मोल्ड है, स्पोर्स है। मोल्ड कॉमन फंगस है जो कि रोटी के ऊपर बनता है। स्पोर्स ऐसे बनते हैं कुछ प्लांट के स्पोर्स। हाउस डस्ट, आम डस्ट जो है, माइट, दीमक, एनिमल डेंडर्स, एनिमल के बॉडी से कुछ जैसे खुश्की वगैरह और कुछ पार्ट उल्टा है तो वो भी एलर्जी काज करता है। जैसे परिंदों के फीदर से होता है। फूड के अंदर कुछ फूड से किसी किसी को एलर्जी होता है। लेटेक्स, जैसे मिल्की एक्सुडेट है प्लांट का, प्लांट के बॉडी से जो मिल्की एक्सुडेट जैसे रबर के पौधे से होता है तो उससे भी किसी किसी इंडिविजुअल को एलर्जी हो सकती है। इंसेक्ट अगर बाइट करे तो वो जगह इन्फ्लेम होके बड़ा हो जाएगा, तो वो बाइट हमारे लिए एलर्जन का काम करता है। मेडिकेशन है, सर्टन मेडिकेशन है, ये तो हम मेडिसिन में भी तफसील से पढ़ेंगे। इसमें फिर एलर्जी के टाइप्स भी, हाइपर सेंसिटिविटी के 4 टाइप्स है वो भी पढ़ेंगे कि मेडिकेशन से, किसी ड्रग से जो एलर्जी होती है वो बड़ा खतरनाक भी हो सकता है, तो मेडिकेशन से। और इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे धूप में, सर्दी में किसी को एलर्जी होती है, आपने देखा होगा, तो इस इन्वायरमेंटल कंडीशन या इस बाकी एलर्जन की वजह से एलर्जी हो सकती है। फिर इसके लिए जेनेटिक रीजन है। जेनेटिक रीजन का मतलब ये है, बल्कि इसके लिए जो रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक ही है। मतलब किसी खानदान में अगर किसी चीज से एलर्जी है तो वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। जैसे अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, उसको एलर्जी नहीं है, तो इंडिविजुअल में फिर भी चांस है कि 15% चांसेस है कि उसमें एलर्जी हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक पेरेंट, जैसे अम्मी अब्बू को एलर्जी है, तो फिर ये 15% का इंसाफ बढ़ के 30% हो जाएगा। और अगर दोनों पेरेंट को किसी चीज से एलर्जी है तो 60% से ज्यादा चांसेस है कि उसके बच्चों में भी उस चीज के खिलाफ एलर्जी हो। फिर एलर्जी रिस्पांस जो है, जैसे एक किस्म का ये मैकेनिज्म है कि एलर्जी रिस्पांस कैसे होता है इस एलर्जन के खिलाफ। तो एलर्जन काजेस द प्रोडक्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी इन एबनॉर्मल लार्ज हाई क्वांटिटी। ये क्या करता है कि एलर्जन जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो आम बॉडी में जिसके अंदर
یہ کنڈیشن نہ ہو الرجی کا تو اس کے خلاف کوئی رسپانس ہی نہیں پروڈیوس کرتا. لیکن جس باڈی کے اندر اس چیز کے خلاف الرجی ہو تو جب یہ الرجن اندر جاتا ہے تو باڈی کیا پروڈیوس کرتا ہے؟ IgE اینٹی باڈی. ایک خاص قسم کا اینٹی باڈی ہے امیونوگلوبولن ای جو بہت زیادہ کوانٹٹی میں پروڈیوس کرتا ہے. بہت زیادہ اس لیے لکھا ہے کہ کم کوانٹٹی میں مائنیوٹ کوانٹٹی میں سب انڈیویجول سب ہیومن کے اندر ہوتا ہے یہ اینٹی باڈی اور یہ ایکٹ کرتا ہے اگینسٹ دا ورمز. جو انفیسٹیشن ہے جو کیڑے ہیں اس کے خلاف IgE اینٹی باڈی کیا کرتا ہے؟ یہ اس کے خلاف ڈیفنس پرووائڈ کرتا ہے نارملی. لیکن اس انڈیویجول میں جو کہ اس الرجن کے خلاف الرجک ہے یہ زیادہ کوانٹٹی میں یہ IgE پروڈیوس کرتا ہے. اب اس IgE کا کام کیا ہے؟ ریئیکٹ ود ماسٹ سیل بیزوفل ریزلٹ ان دا پروڈکشن آف ہسٹامین یا باقی جو کیمیکل ہے بریڈیکائنین وغیرہ. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سیدھا جا کے یہ جو IgE ہے یہ سیدھا جا کے کس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے؟ بیزوفل یا پھر ماسٹ سیل. ماسٹ سیل یا بیزوفل وائٹ بلڈ سیل ہے جس کے ساتھ ایسے ریسپٹر ہوتے ہیں جہاں پہ IgE بائنڈ کر سکے. تو اگر IgE بڑے کوانٹٹی میں ہے تھوڑے کوانٹٹی میں ہوتے تو یہ جا کے ورمز کے خلاف ایکشن کرتے اور یہ رسپانس پروڈیوس نہیں کرتا. لیکن یہ زیادہ کوانٹٹی میں پروڈیوس ہو گئے تو یہ جا کے کس کے ساتھ اٹیچ ہوگا؟ اس ماسٹ سیل یا بیزوفل کے ساتھ اٹیچ ہوگا. وائٹ بلڈ سیل کے جو ٹائپس ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور وہاں سے کیا پروڈیوس کرے گا؟ وہاں سے ہسٹامین یا بریڈیکائنین یا جو باقی کیمیکلز ہے وہ سارے پروڈیوس کرے گا جو کہ انفلیمیشن آگے کیا کرے گا؟ دیس کیمیکل کازز انفلیمیشن ان ٹیپیکل الرجک ریسپانس. اب یہ آگے جا کے باڈی میں ٹیپیکل الرجک ریسپانس جو کہ الرجی کا جیسے اس کو خارش ہوا سوجن ہوا تو یہ سارا کس کی وجہ سے ہوا؟ پروڈکشن آف IgE کی وجہ سے. IgE جا کے میسٹ سیل یا بیزوفل کے ساتھ اٹیچ ہوا اور وہاں سے اس نے ہسٹامین یا باقی کیمیکلز ریلیز کیے. تو یہ اس کا ایک قسم کا آپ کے پاس میکینزم ہے. کامن الرجک کنڈیشن جو کہ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کامنلی کسی بیماری کا آپ کو بتائے گا کہ جیسے میرے آنکھوں میں کنجکٹیوائٹس ہے میرے آنکھیں سرخ ہے تو اصل میں اس کو الرجی ہے. تو یہ سارے الرجک کنڈیشن ہے. کون کون سے ہے فیور یا جس کو الرجک رینائٹس بھی کہتے ہیں. اس میں رینوریا ہوتا ہے جو ناک ہے وہ اس سے کچھ ڈسچارج نکل آتا ہے جیسے نزلے زکام میں ہوتا ہے. تو یہ ہے فیور بڑا کامن ہے جس کو الرجک رینائٹس بھی کہتے ہیں. آستما بھی بڑا کامن کنڈیشن ہے اور یہ کسی چیز کے الرجی کے ریسپانس میں ہوتا ہے. پھر کنجکٹیوائٹس جو آنکھوں کا الرجی ہے اس میں آنکھوں کا جو کنجکٹائیوا ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے. ایگزیما جہاں پہ سکن کا انفلیمیشن ہوتا ہے. ہائیوس یا ارٹیکیریا جہاں پہ خارش وغیرہ ہوتا ہے. اور انافائلیکٹک شاک اور سب سے جو خطرناک کنڈیشن ہے جیسے کسی ڈرگ کے رسپانس میں انافائلیکٹک شاک ہو گیا اور مریض کا جو بلڈ ویسل ہے وہ تنگ ہو گئے بلڈ سپلائی برین تک بھی کم ہو گئی اور مریض بے ہوش ہو گیا. تو یہ انافائلیکٹک شاک اس کا سیویئر فارم ہے الرجی کا. مطلب یہ سارے کامن الرجک کنڈیشن ہے. کچھ تو بڑے کامن تھے جیسے نزلہ لیکن جو انافائلیکٹک شاک ہے وہ بڑا سیویئر ہے. اچھا کہتے ہیں کہ کامن کیا ہے پولن الرجی جو ہے کامن ان سٹی ڈویلرز ان پاکستان اس پولن الرجی. جو شہری لوگ ہیں اس میں پولن کے خلاف الرجی زیادہ پایا جاتا ہے. تو پھر مارچ میں جیسے ہی پودوں کے اندر پولن بننا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ اس الرجی کا پھر پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس الرجی یا پولن الرجی کے کیا سمٹم ہے؟ تو یہ پیشنٹ کیا کرے گا؟ سنیزنگ کرے گا. رنی نوز اس کا ہوگا جیسے میں نے رینوریا کہا. ایچنگ اس کو خارش ہوگی. واٹرنگ آف آئیز اس کو ہوگی. پانی ہوگا آنکھوں کے اندر. آنکھیں سرخ بھی ہو سکتی ہے. کفنگ ڈسپنیا ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ اور اس کے لاسٹ میں ویزنگ. پھر ویزنگ وہ آوازیں اس کے سینے سے آنا شروع ہو جائیں گے اور آخر میں یہ ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ آپ کو آستما ہے. آپ کے سانس کا یہ پرابلم شروع ہو جائے گا. مین پلانٹس جو ہے وہ ملبری ہے شاتوت جو کہ مارچ اور اپریل میں پولن بناتا ہے. تو اس سیزن میں اس کا بڑا کامن یہ کیس آتا ہے ملبری کی وجہ سے. اور کینابس جو بنگ کا پودا ہے وہ جون جولائی میں اپنے پولن بناتا ہے. تو اس جون جولائی میں اس سے بڑے الرجی ہو سکتے ہیں. تو یہ مین پلانٹ ہے. باقی پلانٹس میں بھی ہو سکتے ہیں جہاں جہاں پہ پولن ہو اور جس انڈیویجول میں پولن کے خلاف
एलर्जिक रिस्पांस हो यानी उसको एलर्जी हो तो वो ये सारे सिम्टम शो करवाएगा। आज के इस लेक्चर में मैंने आसान अल्फाज में एलर्जी समझाया। एलर्जी के अंदर या जिसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं उसका डेफिनेशन हमने देखा कि ये जस्ट क्या है, इबनॉर्मल रिस्पांस ऑफ द बॉडी है अगेंस्ट द एलर्जन, अगेंस्ट द हार्मलेस सब्सटेंस, जो कि अदर कंडीशन में अगर आप देखें नॉर्मली तो वो हार्मलेस होता है, लेकिन इस बंदे के लिए इसके बॉडी उसके खिलाफ एलर्जी प्रोड्यूस करता है तो इसलिए इसके लिए ये खतरनाक हुआ। कॉमन एलर्जन के बारे में फिर हमने पढ़ा कि कुछ पोलन, स्पोर्स, इंसेक्ट बाइट में भी कुछ भी हो सकता है। ऑर्डिनरी कॉमन कोई भी ऐसा चीज उठाओ, जैसे वाटर हुआ तो वाटर से भी किसी किसी को एलर्जी हो सकती है। तो हर कॉमन चीज से किसी खास इंडिविजुअल को एलर्जी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि या तो इसके अंदर इसके लिए जेनेटिक रीजन है और ज्यादा रिस्क जीन्स के अंदर ही होता है। कभी कभी माँ बाप दोनों जो है वो नॉर्मल होते हैं, फिर भी चांस है कि 15% आप एलर्जी डेवलप करो, लेकिन अगर आपके एक पेरेंट्स को है तो ये डबल हो जाएगा 30%, और आपके अगर दोनों पेरेंट्स को है एलर्जी तो ये 60% से भी ज्यादा चांस है कि आप में हो जाए। फिर एलर्जिक रिस्पांस के बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि जैसे ही बॉडी के अंदर ये एलर्जन जाता है तो वहां पे इसके खिलाफ बॉडी क्या करता है, बहुत ज्यादा आईजीई प्रोड्यूस करता है। आईजीई एंटीबॉडी जाके मैस्ट सेल या बेसोफिल के साथ अटैच होता है, वहां से हिस्टामिन रिलीज करवाता है और ये हिस्टामिन आगे जाके एलर्जी काज करवाता है। फिर हमने कॉमन एलर्जिक कंडीशन जो कि कॉमन है, बहुत ज्यादा है फीवर है, जैसे एलर्जिक रेनाइटिस, आस्थमा, कंजक्टिवाइटिस, एक्जिमा, हाइस, एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में पढ़ा। शहरी लोगों में पोलन एलर्जी ज्यादा होता है और दो बड़े प्लांट जैसे मलबरी और कैनाबिस से बहुत ज्यादा होता है। ये टिपिकल मेन प्लांट से मलबरी से मार्च और अप्रैल में होता है और कैनाबिस से जून जुलाई में आपको ये मसला हो सकता है। होप ये लेक्चर में आपको समझ आ पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।